Aku naik
Saya jima, saya pepang jangulaan mentelok panak parin, daun ini, daun minggu, daun minggu alang telok, dalam duman 2020 G ini, puluh, aku kat kering mas kering. Daun ini, 15 ada bulan saya, ihati daun minggu alang ketelok puluh telok pepang, alam duman 2020 G ni. Aku mangai telok lim alang watang ha gereja jihmane nunan pa. Kalau alang teh ha huma, alang ha telungusan hudik, alang teh ha lamting, alang teh ha belaga, alang teh ha kucing, sibu, bintulu, nunan kadaleh miri. Lebih laan aku ingat mangai kalau alang harin hen panak, kalau alang hadaleh Indonesia wijam tok daleh miau hinan ha? Aku percaya kalau pelahuh liwang tek pang kayan alang tek jarun ini alang panau. Aku kelenghi manji taman telok kalau tek hang kalau alang sedang mengikuti ha? Sedang mengikuti pang daun kayan pang sebayang daun kayan alang tek panau ha daleh Sarawak. Hitam panak parin alang jam daun kayan aku mangai telok lim kalau pam pahu kayan kalau pam panak dahin kalau alang pahu kayan bi aku percaya kalau liwang tek daun kayan ha? Jadi pejohna dahin kalau alam online kalau alang teh Indonesia kalau alang teh kucing nuan pa hawang daleh lah ha? Alam Malaysia hawang daleh Malaysia daun ni aku ingin nak ngeluak dahok tek minggu alang di nira ok marung pang telok alang sang nai khususna minggu maring. Minggu maring adang pang telok paan an telok hat limit tek 50 laong ani lohka. Awin nunana SOP alang tek naiman kerjaan pusat dahin kerjaan Sarawak alang gam telok. Jadi awin anan lanha 50 laong jihimane telok alang watang gereja jihimane te telok puluh laong tu ha alang akinang man ade. Jadi aku nangan telok alang am tahino alang te alang lem daleh miri alang mangalai na pepangha pujut telok ini BM pujut telok ini nainah minggu maring awin dunih lah kepang telok minggu maring te terhat te 50 laong. Jadi khusus mentelok alang naik alam pang jihimane hak gereja ini te kuri-kuri SOP alang perlu antelok ngio alang perlu antelok pakai ihati penjarakan alang unak lah penjarakan alang kedua telok mesti pakai tabun ba naik kelok maya usu kelok pakai sabun ataupun hand sanitizer alang an dalok pelayan dalok gebala sedia te tinan lahu an nesak lasuk lah kelok dahin an ngalong aran lubun telefon kelok ha? Awi alang apte payan ngalong deh an kelok ngalong an kelok nesak lasuk lah kelok lahu tuku kelok nai na menji ke taman anan musang menji ke taman ani telok na awi telok alang musang ha? Ji ke taman ani awi nanan ji peraturan ataupun SOP alang perlu an telok ngioh kedua ke mentelok alang utek natang tegu telok ulin rusikumun ngioh awisikumun kelok pepang hawang te nak long melok ida kayo ataupun beh kelita kelok kahum ha kelok pesang nanuti na tengaran jaki lekak na kelok awin daha nasihat usidah mun telok pepang darale hawang alang amte urusan alang tertentu. Jadi man kalau alang huma naik awi jam tok pengulo amai ajang wan man ade ha te barakui si hadang naik awin te okedok haduina ataupun habara am habah naik jihimani biha kata tabi mentelok nunanah telok alang am habah naik habarai ha sang hin telok online. Jadi men kalau alang huma pagat nadahin telok alang
tek line ti pergi dah telok ngejeloh online. Alang seterusnya aku genap niraman telok marung pang telok minggu maring ataupun daw-daw lang sang nailaan telok bergantung penuh pidah tek perubahan awi kurang Melayu di tek temai alang anda na awi tek nunun tuk alang temai dah adang telok sang namai lun pang telok minggu maring bi setakat ani mesti pantek nunun dengah halang habeh telok sang pepang tek amin umat gereja telok ni 50 laong tu termasuk dalam alang geri telok alam pujian dahin geri firman Tuhan. Jadi alang ngenap ang niraman telok laan tek marung nai sebayangan ni SOP lo kan ni ihati telok alang unusuk 2 tusuk ya. Telok alang unusuk 2 tusuk umun tusuk otidi 2 minggu kurang-kurang 2 minggu Jadi aku percaya aku menglan lim telok alang pujut telok ni nusuk mina ha pasang te nusuk tusuk ji tu alang balai tapi diha alang ala tusuk AZ ataupun AstraZeneca kurin dah dia nalang darah ukhang na atang 6 minggu 5 minggu abin atinah keperluan dalok bi mentelok alang ala Sinovac dahin Pfizer dahin alang habeh kurek 2 minggu tu ahang na jadi dangna telok ala tusuk kedua dahin aku percaya telok nusuk 2 tusuk lim anan je syarat bi lan petelok nusuk ji syarat alang seterusnya lan petelok nusuk awi telok nikan kurang hano lasulah usit lah kalau dang nai sit lah kalau dang nai hak ketelok paan nesak lasulah telok teh lahu aku ngenap nangan telok awi ngioh info alang nai atang aku haut daw ataupun haut minggu men kelok alang apa nusuk dang kelok baraman aku ataupun dang kelok pelala walk in taiha Eastwood Valley ataupun Katin University IKBN telok ngapan ni dang walk in man pukul pitan jihma tang pukul 5 lebih anan info lang nai man aku terutama tegu ujung minggu do 6 dahin daw minggu man kelok alang ampai nusuk aku nangan ataupun aku menggalak kelok tai nusuk lah dang walk in ataupun dang matanaran man aku ataupun dang kelok ilau lubun telefon ngapan kelok booking hiran kelok ngenap tai anan tangan kenap ku marong tuk alang anan alang seterusnya aku ngenap niraok marong lun gereja telok jarun ini kelok alang tek huma lunihna wi kelok jam tek kuri-kuri WhatsApp alang an dalok pelayan bara lun gereja telok alam telok patmai tasu ataupun tal amin gereja telok ni win nai bekak darai di bi kajaulan hadui dalok kontrakta ni jimigu dalok patmai na jadi men kelok alang ngenap nai gereja aku nangan jat kelok am tusah nai lah awin kahum hadui tugu dau biasa hadui dalam kontrakta ni jad dalam terganggu hati nunun dang kelok metang kalau pelayan tang dalam gebala te urusan kelok awin jad dalam alang patmai amin gereja ni tengeta te hadui dalam hati nunun urusan awi kurik menadi dang ne pala kalau alang pelayan lahu aku ngenap nangan mentelok alang nangan pekorek aku ngenap bara saya kenap mentelok alang paan hituk teh hadui Tuhan alang negeri sin tulan pulu kelok hak wujud telok ini sin pemberian kasih kelok sin minggu kelok lan pekelok amne datang hak gereja ni paan kelok katok sin minggu kelok ngejeloh dalok pelayan ngejeloh mejai online ya bara saya kenap lan te hayu kelok te tangan kelok alang puboh hadu Tuhan ya tegu telok nyinang hak udah minggu paan tek sin naik masuk anan nada kelok alang
paan hitok te hadu Tuhan, hadu telok alang te ha gereja ini. Beju mahakaran Tuhan, Tuhan memberkati kelok. Men kelok alang amjam, nunok tok sangkato, sin kelok, abin kelok habah nai, dang pakai online, dang kelok telefon aku, kuri lubun account, nunok telok sang mentai nak lah. Dang ne mata namin kalau pelayan ataupun damin dalok gebala ja sinati netang ha gereja ya. Ja nunan tua oke dok dahok ampai anak ku leka ku mabeh dalok alang ala bahagian geri telok alam puji dahin sembah jimani ne ampai anak ku mat topang telok te sebayang akai dalok alang geri telok naik ini. Kemarin aku percaya pang telok lebih kurang nunih lah kah keadaan amin telok alang ampan temai. Jadi men kelok alang ngenap nai te urusan ha gereja an kelok barau nak telok dang nai ha gereja ha bin awi jam tok dua dawa ampan ani dia kunangan dalok alang nemai tini japat mai ngaban telok sebayang. Jangan nunih tu okey dok. Alang nai man aku para saya kenap aku ngenap telok nukam kalau hinapate pia nukam mejai pang telok jihani musuh Tuhan aku geri telok alam sembayang amai Tuhan alang ha surga Tuhan Yesus Kristus sebelum alang kelalau maran ikatna Tuhan lajak juru selamat alang lan alang tenang dahin alang murib alang an kalau hak kalau ketalau dahin ikat nah alang apan kalau paan nai pilau kekuatan dahin perlindungan amai alang ha surga jangolan kalau panak parin nai te amina ni nai dahim pilau ika nai Mekah uripani hala musuka dahin nganap kelang he firman ka masih impu haul ong kalau alang natang Tuhan lebih laan Tuhan kalau Mekah khusus dalam alang senggeri kalau alam pangkalo alang gerik nyanyi hin lekan kalau Tuhan yang berkati hinanusun alang gerik kalau nun pada hari kalau alang penyanyi latar pemusik alang masih kalau jihmani yang berkati dalam Tuhan im oge nyemuga dalam lebih laan Tuhan kemuliaan ka dinyatakan melalui ju dari tahun dalam jihmani mentaman kalau pasta iktus jok alang senggeri firman ka lahu Tuhan im jamahi ha dengan kekuatan dahin uge nyemukan alang menikati pakai ha Tuhan dahin ikam berkati ha 5 mina jai ha paan jadi jiteli alang sayu alang memberkati dahin alang tua kalau alam kinah kalau ngejelah dahum Tuhan haleluya Tuhan menlim kalau alang utek tini minate alang kurang henoh nak minate alang kawah kenap nak men usun tanah ni minate alang ngaban nak ngihau lah Tuhan liptok ati kalau percaya alamaran Tuhan Yesus kalau dang lemasat ika mau kekuatan men kalau jihmani ika mau lu men kalau jihmani denak ngaban kalau nelo ika imasi kalau Tuhan tepang menari ngatang ka upang kalau nunan pa mendalau harin kalau mendalau anak kalau hinan taman kalau alang habah na jihmani awi dalok te ngejeloh dahin kalau ngejeloh awite dalok dahin kalau ngejeloh online Tuhan nun pecara dalok te dahin kalau jihmani alamaran Tuhan Yesus ika pedena dahin melindungi dalok bain asi Tuhan denak Tuhan perlindungan Tuhan alang te dahin kalau alang nyabun kalau jihmani nah kalau denak beji dahim amai alang ha surga kalau Mekah lah Tuhan limpang pangalang sedang berlangsung jihimani hinok pihate hau maru adaleh miri adaleh hinok pa Tuhan hawang daleh pa bai Tuhan alang menjamahi alang mau pelindungan man haul ong kami dahin na kami denak mahak metaloi ka Tuhan terima kasih haleluya lamaran Tuhan Yesus kalau barasaya kenapin sebayang amin. Te gereja ni dan telok alang
ngio online hino tua klo te krai ni melu klo ya lambai usu klo dan melu halam Tuhan Yesus. Aku menjulan aran Tuhan jimani te peluang alang Tuhan ok menakui jimani lan pakui amte nunun takui. Bimlai ni Tuhan alam nun tua keadaan. Abin aku jam Tuhan nyalam mitamlim. Iha ngenak pakai tamlim. Jaklo alang humati. Telo alam sidangan ni sayutam nekering. Telo sang nyanyi barasyo kenap man Tuhan. Unak lo telo sang sebagai sebayang telo man batung telo dap manlim malang ngioh sebayang jimani ngioh pang ngemaang na ngavanane ngemaang na kenapa me Tuhan ya kami layak kaunan ka Ananan Tuhan ika nyalam kami ika ngemaang kami haot laong usite salah kami haunan ka abin halam ka kaya lelante kami ya
terus na lekan ya Tuhan mayau ngemaang kenap telok doni dan seterusnya. Mayau ngemaang dah kenap ani ja akui tekap dai haunan ka batu kenapa luar akuk nah menikah aku ngatalau nikah mayang ngam lah kenapa nih mayang ngam ang dah kenap ani ja akui tekap dai haunan ka batung kenapa luar akuk nama nikah aku ingat Allah ikah berjulan laaran ke Tuhan maralah laaran ke Yesus Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Mayang ngam-ang na kenapa ni Mayang ngam-ang dah kenap ani ja akui tekap dai haunan ka batung kenapa luar akuk nah menikah aku ingat Allah nikah majulah naaran ka Tuhan maralah naaran ka Yesus Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Mejulan arah ke Tuhan Berjulan laaran ke Tuhan maralah laaran ke Yesus Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan Nusi tehabe Nusi tehabe awi ika Tuhan alakui dekayati ngankan dekayati ngankan dekayati ngankan Lananan dekaya dengan Tuhan tek telo alang nyalami hapaan tanah am te halam alam kenap ta usita haman nesan halam Tuhan manitam sayu tam paan pahalam abin Tuhan nyalami tam
Terusnya telok nak lagu Kalalau Sayu. Lebih usu utam, joget-joget tam. Kalau lang human aku joget kalau. Abi ni tam melu. Kalalau sayu, hitam pergi melu di alam halam, hitam limpah hari. Kalalau sayu, kalalau sayu, hitam pergi melu di alam halam, hitam limpah hari. Di alam halam Yesus, hitam limpah hari. Sampai kenal malam selebih, maaf pergi kenal. Di alam halam Yesus, hitam limpah hari. Sayu hitam maaf pahalam, atas Tuhan Yesus saya kedua hana. Kalalau sayu. Kalalau sayu, hitam pergi melu di alam halam, hitam limpah hari. Kalalau sayu, hitam pergi melu di alam halam, hitam limpah hari. Di alam halam Yesus, hitam limpah hari. Sampai kenal malam selebih, maaf pergi kenal. Di alam halam Yesus, hitam limpah hari. Sayu hitam maaf pahalam, atas Tuhan Yesus saya kedua hana. Saya tambahan pahalan. Sayu hitam maaf pahalam, atas Tuhan Yesus saya kedua hana. Sayu hitam. Sayu hitam maaf pahalam, atas Tuhan Yesus saya kedua hana. Nyalam. Sayu tampaan pahalam. Mang telok panok, mang telok pehlek dawan, mang telok pehlek tanah. Sayu hitam pahalam. Abin usi tam geri harta tam. Telekak mantanane. Mang kenan harta, kenan tanah hitam panok pahna paharin. Sayu hitam pahalam. Beji kenap alam Tuhan. Anan alam Tuhan. Barai tam. Daun Tuhan. Alang sayu. Halam naiman surga. Halam laiman surga, lai ngabnu ngabat ani. Halam laiman taman a surga.
Nay nyungan te alam uripku Nay nyungai halam mangaban ba Nay nyungai halam manladu tamay Nay nyungai Nay nyungai Nay nyungai nyungai paan Nay nyungai te alam uripku Ni nyungai te alam uripku ya Nay nyungai te alam uripku Nay nyungai te alam uripku Nay nyungai te alam uripku Itam alang inah te Tuhan. Itam tagang alam kinah tam. Nang halam Tuhan. Nay nyungai paan dalam amintam. Dalam kenaptam. Sayo itam pahalam paan. Bayan telok kelengsi daun Tuhan alang pasta geri telok Mekah telok geri daun Tuhan Yesus sebagai doa. Libangkui te dahum Libangkui te katuka Alang ningan lelan Mabatangan nihang Duana im Tuhan Tetingan beluah maan Kenap kuini akuk na malika Libangku te dahum Libangkui te dahum Libangkui te katuka Alang ningan lelan Ngabantangan nihang Duana im Tuhan Tetingan beluah maan Kenap kuini akuk na
magang kinah kami dan nyu kami pahlam pedang kami. Terima kasih Tuhan, ananah lekan alang agri, alang tim kami geri jimani menikah Tuhan. Tuhan usitet nun te kami Tuhan. Bika pagat nyalam kami Tuhan. Kerai ini kami sangklang hidahu. Abin dahu mati. Katup kami urip alang tenang. Terima kasih amai. Mejuaran ka. Jika pakai nafas dalang geri dahum na Tuhan. Jaha. Dahum mati Tuhan melok dalam kenap kami. Jadi jiubung alam urip kami. Ja kami paan murip pahalam. Murip masih ji dan ji. Murip peji dalam kinah kami Tuhan. Terima kasih amai. Alamaran Yesus kami usbayang. Amin. Melok na. Dan akai pasta naik. Lalau sembayang menantayan sanggeri dengan Tuhan menitelok jihimani. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga dalam anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau meju mahakika jihimani Tuhan. Abin atang na jaka na kalau sang basa dahum dalam surat ka alang maangati alang geri urip man kami hati urip alang paan alang teha surga. Kalau me baraso kenap abin mandaho ati na Kristus alang laki pengurip kami din Tuhan kami jihmani kalau sebayang ja ika alang pakai panyin ka aku ilang sanggeri dahom mani ngabnu te bula maangka Tuhan nganyu te bula maangka jalim daho alang sang anusang bara dahom mati Tuhan maha mejuy ka dahin delo harik do tamak hinak hihi alang klanghi palahu ala sayu ala berkataya man dahu malang kanan urip man kami dawani kalau barasu kenap dalam arahan Tuhan kalau Yesus Kristus kalau sembayang amin barasu kenap man kalau alang geri telo mayak telo dalam dahun dalam nyanyi jimani dahin telo sang basa dalam surat Tuhan dalam kuri-kuri jo langsung agri man telo jimani. Telah sang nyinang manji Korintus tulang 22 alang lasan pang telo jihmani. Ji Korintus tulan manun hamte ni. Kahesir itu, teu ke type tinan dia melakna kurik. Sipan ku metai na. Alam Ji Korintus tulang 22 jo 22 atang jo 24 lang lana tinan hati ya. Ja, Ji Korintus lan 22 menjo 22 atang 24. Abin awi jamtuk batung kelunan ji tua bi kahum kelawainak. Lim kelawai te batung ati lan pihak kahum bi ji tua batung na nunan pa Kristus. Nunan pa Kristus lahu 23. Alam Awin alam ji belua itam lim uhduh jadi ji batung tua. Daha Yahudi nurai pada Yunani. Daha alang dipen nurai pada alang lesah. Itam lim uhdui teji belua. Hati teji belua tua.
24. Awin batung ti barang haji kelawai tua bi kahum. Halang awin batung ati barang haji kelawai tua bi kahum. Nunana surat Tuhan alang antelo basa jihmani hati dalam Ji Korintus tulan 12 atang 13 alang lasan pang telo dalam surat Tuhan jihmani. Dalam surat Tuhan alang telo basa ni habara marong tuk jibatung kahum kelawai alang atoh nak loh menampayan Paulus barato kani telo pelamana telo hituk tegu suntanan ni lega kalam sala tegu Adam dan Hawa na sala amnyo tabara Tuhan ha kebun Eden tegu Tuhan nyelong dawa tegu dawa lega kalam salanan masapna usuntanan ni cemari kun dah adi dawa apalahu te dalam salah usun tanah ni palahu tajiak abin tabit cemari abin tabit tasana tugu dawa amnyau don Tuhan tugu dawa lega kalam salanan telodang basa surat Tuhan tinan dalam aring kelesing mentulan ji tang tulan telok habara marung tuk Tuhan nyelung Adam din Hawa manuhanan dawa lega kalam sala dahin dawa pelahuan malaikat Tuhan nyulap man kebun Eden ja dawa am jelang te kayo alang te bua alang jam dahin alang katati lahu ja dawa am te jelang tiha awi telo nyinang lahu alam surat Tuhan dalam Yohanes tulan telo 26 abin kelunan lega kalam sala abin hitam sala petat ni tam sini tam dang pejidin Tuhan laan sini tam dang murib hina laan bi talam tuk daw lega kalam salanan Tuhan pelahu pelam mana pelalau na ji tuk ji perancangan kurin dah ade ngawana pekurip hitam ngawana pekurip kelunan lang ulega awi dahuna alam Yohanes tulan telok 26 manan alang kuma awing kelalau nyalam awin Allah kalalau nyalam kelunan tu suntana ani ihana iha maok anak jina ati jahihi alang iyo teha nusidha tasa bidha alawrip paan alang sayu jauh lang hituk tam alang antam hituk paan lang kitantam paan Yohanes tulan telok 26 ani na jituk perancangan haya plan aya Tuhan, plan pemulihan ngawana pagurip itam kelunan lang ulegak dalam sala. Jatam dang alawrip dang melok dihina. Abin kahum pagaya barik tuk jam-jam marung sebayang marung kelunan lang te suntana ni pa dap balai. Pakai ritual di balai lang dakaya tiha usiha surat Tuhan lang hamak kinah dah. Barik-barik alang anda tabah-tabah, barik-barik alang anda pikin, nanti alang anda jadi ritual alang anda nati. Bisurat Tuhan bara alam Yohanes tulan teloan ni, ani perancangan naya, pemulihan naya, alang Tuhan na ngaban itam dang alawrip. Hati alam Yohanes tulan telo, halam Allah tetam, ngaban na pokorip itam. Dalam halaman ni, mang te jilaong tay melak, dalam halam Tuhan, tercicer gurin dah ade. Tek dahun dalok kelunan naya teguh dah maok bakut kuman-kuman nandi balai anilau naran halim jangan ada yang tercicer kan dah kunan naya ati lan nunan kekenap Tuhan lo siha ngenap jilaong tay melak te perancangan pemulihan nang awan nam urip menita mani hati ngawan tamdang ala urip alang dang pokorip itam lim nunan teguh itang melegak alam salah hati Tuhan naji tuk ngaban pokorip itam. Dahun jidoh joan di Citista, jidoh man Amerika. Doh ni ay kalau ngenap Google ina ngarana te. Ihaji kelunan loya. Alang nundi outspoken gun dah dia alang
Tula atau dahuna alang mempertahankan kejujuran, tenang. Alang mempertahankan damai, dana. Dahin alang mempertahankan jaklunan piahlim, equality, sama rata. Site keturunan site keturunan B, site bumi putra 1, site bumi putra 2, site bumi putra telok. Joan di cista ni hangenap dah piahlim hak dah dalam daleh. Jadi jidah ni iha aku mak ni ji statement nalang ngabana tulalan dahuna. Nuni dahuna. Kelunan kaya salat dah, haman dah, mepah tegan, mepah min. Manuh kelunan alang miskin. Kelunan kaya lihai dah, usidah haman mepah, amin, awi jam kelunan alang hume. Awi kelunan kaya ane kita mijat dah kena mepah amin. Bi kelunan alang hume alang mepah amin. Jadi aku mak kelunan alang kaya hati nusiha pakar mepah amin man uji kelunan alang hume. Nanjit dahuna. Alang kedua dahuna kelunan alang bau sekolah. Kelunan dalam bau sekolah nusiha man mayo mesup basung seluan nak man uji kelunan dalam amtek sekolah. Ya. Kelunan dalam bau sekolah ni usiha nuno haman, mena usiha haman mayo ke tanun nak, mayo basung seluan nak man uji kelunan dalam amtek sekolah. Nan, alang ketelok dahun nak kumanu ni kelunan profesional, kelunan alang tek hadui bau, kelunan alang hadui bau. Hati nusiha jam ngalek tanah menuji kelunan alang ambau sekolah. Kelunan alang bau sekolah ni profesional ni kurang pakar nak ngalek tanah menuji kelunan alang ambau sekolah kena. Ni kelunan alang hadui bau ke dia, kelunan alang hipun hadui bau. Usiha haman ngalek tanah. Usiha haman nyakun kebun na menuji kunan lang kulit. Kena. Alang keempat dahuna kelunan klerik. Hati pendeta, pasta, reverend. Ani lang kelunan termasuk golongan klerik ani. Usiha haman matainya kelita na menuji kunan mekanik. Kena. Arti dah ni kanun. Arti katuk atau katah na ni. Ihana itam kelunan ilo lengap tamlim. Mesti telok dang murib dap. Telok hipun lengap. Telok hipun bakeh. Ngawan telok. Ja telok tai halum lim tetuk na. Telok ilo lengap telok. Hawan telok, lengap telok, bakeh telok, lengap telok, dahamin telok, lengap telok, anak telok, sau telok, lengap telok, limanan. Dalam katuk anilahu jai tam haman ngeliwa kenap. Mina kelunan lang kaya anih kuma. Nusi kuy gunah kelunan alang mepah kena. Bi gunah lo kaya kelunan alang mepah minati avin kelunan lang home ati haduin lang anak-anak. Artina tini kelunan lang kaya pelengap dehin kelunan lang home. Kelunan lang bawa sekolah pelengap dehin kelunan lang ambaw sekolah. Kelunan lang pun hadi bau pelengap dehin kelunan lang kulit. Ai telok nyinang dahalang nah hadui buruh kasar lang hamiri ni kadang tek bos na tek lang hipun kontrak ati nusiha dang nah hadui tidap awi am tek alang kulit na awi am tek lang nyadui mereka awi jam kelunan klerik ani pendeta ani lahu usiha man namai kelita nama uji mekanik lang haman namai kelita. Jadi artina telok lengap telok ilo lengap telok perlu ji dinji ani lang katuk tihanan ja telok haman ngeliwa kenap kerendahan hati teji long long lan kan ni atau long kisok tek kelunan lam daleh ni din tek kelunan hudik dalam kampung pedong pa kelunan lam daleh ni belaga dah pedong haman dah re tai ni hudik uma
dah ngawan dang kelitati di panihat te umay di parehat te. Jadi haruk na dah lawat keluna lang na madipare lang na atang mendaleh ti te pala maru. Ba laki lang alam daleh ni kuma dahaw maru ni tidak pandai teknologi, tidak pandai psikologi, tidak pandai sosiologi. Keluna kampung kuma nak logi ni. Teknologi ko rin natin po si mana jabatan na teknologi na jabatan ti. Ba lawat na dalo ngayanan kaham dalo kaham. Bikulan dali nu siya man nyatong lenyan ni ha. Tulong masih ko'y kena. Nya uy ni kulan kampung di pahanan. Pakai swimology kena aman ni ha. Swimology ti nyatong. Jadi usi telot sang belaga sang bobo nu ni abin telot murip ji di hang ji hinji. Jadi anak an juan di cista ni bara marung tok hitam hipun lengap tam tela murip ani. Abin teguh tak melega kalam salah apa? Telo ilo lengap telo. Alang pokorip telo. Lengap telo alang pokorip telo hana Tuhan telo Yesus Kristus alang dang lengap telo gri telo palaurip. Jadi jika tu kalang sayu. Tema lang agreement telo jihmani hana Tuhan tam nyalam lim. Tuhan tam ni nyalam lim. Awi lam doon English nan God love adverbs. Adverbs nan kunan A, kunan B, kunan hume, kunan kaya, kunan miskin. Kunan alang te haduy, din kunan alang kuli. Anan adverbs kunan na ni. Hati nyalam lim. Alang telok bahasa alam J Korintus 22, 22 atang 14 tani di. Anan tada halam, alang tam nyinang tada ay lang dana nan. Tuhan nyalam lim. Tuhan nyalam tamlim. Abin ha nyalam itam ne ha naji tuk ngawan na pokorip itam long lega kalam sala. Telo nyenang Yesus mili lim. Te alam Tuhan nyalam tamlim ani tulaman Tuhan Yesus alang una lo. Tuhan Yesus mili lim. Ha mili lim ani abin ha nyalam. Awi teguh ha mili anak sekolah na. Anak sekolah na lang na milih ni, naiman lim-lim latar belakang kurin dahade, kelunan murib tu suntana ni. Te alang njala, penjala. Te alang ala cukai, te alang zelot, te alang puboh legit, te alang loya. Nala menlim lapisan masyarakat alang jadi anak sekolah na. Dalam alang njala katawi jam Andreas, Petrus, Yohanes, Yakub dalam alang ngejalaanan. Awiha alam tuk tamini halang na hadoy lumaanan ha. Abin beda hiti dang ilo masih kena je lang daka hadoy dah. Te alang ala sukai. Alang ala sukai ni hana jam kelunan nya dipelitah. Jam Matius. Ya ala sukai. Haji anak sekolah na. Te kelunan zelot. Kelunan zelot ani kelunan politik, ring kelunan sosial aktivis. Jamakau dah pahu Yahudi man pelitah dah Romawi jagati. Alang zelot ani hana jam Simon. Ya, Simon. Ngehang dalo. Te palang puboh ligit atau lang nakau ligit. Ay jam Yudas Iskariot. Te palang loya ataupun lematai kelunan ay jam Paulus. Dihinte kuri-kuri laan. Jadi anan hadui dalo alang an Tuhan Yesus milih jadi anak sekolah na. Laan pa kelunan lega kalam salah ni Tuhan haman pagurip hitam. Ya, Tuhan haman pagurip hitam. Yesus milih 5 anak sekolah na. Dalam pilih nati alang artina lan iha genap itam lim ala urip. Kato ka lang telo nyinang marong tok Yesus milih ni. Hati hagri dua dunia ni nai peji. Dua dunia ni nai peji usite daho minagri dua usun tanah ni nai peji. Kelunan kaya dang peji ni kunan hume. Te alam kinah tam te alam Tuhan Yesus Kristus. Te alam usun tanah ni ki ako'y kelunan lang kaya ako siya nga peji ni kunan lang hume. Bita alam Tuhan kelunan lang kaya apa dang peji ni kunan lang hume. Kunan lang baw hadoy pa dang peji ni kunan lang kuli.
Lananan te alam sidang Tuhan, te alam umma Tuhan. Sak telo pala mana asun tanah ni. Awi telo am te hadui telo alang bau. Usi telo tang tay jalang jiklo na lang bau hadui nati. Si telo dang tay jalang. Te kuri-kuri dah classmate ko lang alam CEO ay alam pelitah alam Malaysia ni. Usi te aku dang tay jalang te dah. Awin na nun. Awin dah aku mak dah pa awin dah pala mana dah ipun bau ha hadui lang bau. Bawi hati Tuhan lan dahin dah. Dang lah kita tabi dia. Nunan. Dahin lahu si te konan Yahudi, si te konan Yunani. Ya, si te konan Yahudi, si te konan Yohani. Yuk. Kunan Yunani. Alam Yohanes tulan telok. Jo 16. Habara halam Tuhan. Awin Allah kalalau nyalam kelunan tu suntanani. Iha neha. Maok anak jina ati jahihi lang inate ha nusidha tasa bidaha ala urip analang sayu te alam urip alang Tuhan o kani dah kelunan Yahudi dang ala urip lang inate ha dah kunan Yunani lang dang ala urip kelunan lang am bangsa Yahudi lang Yunani nila tinilaho telo ani pa dang ala urip telo kunan lang hume ket dang telo ala urip lahu kunan ay telo kunan lang kaya dang telo ala urip lahu te alam asi Tuhan Yesus Kristus ani. Nah, telah nyenang surat Tuhan lah. Alang bara alam Ji Korintus 22 jo 22. Ji Korintus 22 jo 22 amanutuk halaman hilau kani alang teguh Tuhan Yesus militam. Awin awi jam tuk batung ji tua bi kelawena bi kahum kelawena. Lim kelawai te batung ati lan pihak kahum bi ji tua batung na nunan pa Kristus laho. Usi Kristus bagi-bagi batung na manitam. Iha jitwa, anak jina. Jadi, usi te alan na lang habe. Si te alan boleh, si te alan bataobit, alan Tuhan Yesus dap alang dang ngabantam. Tala urip. Tini ha bara, Ji Korintus 22, 22 ani di, ha bara Yesus ji batung tua. Telo nyenang laan, telo nyenang alam Ji Korintus 33 joh ji anan pejoh joh anan loh kanan. Ji Korintus 33 joh ji alang kumano ni. Iha aku tengaran dahin kuri-kuri naan dahun kelunan, dahin dahun malaikat pa. Biha aku amte halam. Aku jadi awiji tabau alang menging tua, dahin awiji agung alang nyawan tua dahuna. Ani habara marong halam. Awi itak pa, awi telok pa, haman tengaran, tek kuri-kuri daho, termasuk daho bahasa lidah hati. Dahin dahun malaikat pa, biawi amte halam teka, awi amte halam te akui jadi awiji tabau alang menging. Tabaw ay tamadak ni tenang kajaw dahon na. Bi kalunan alang amahaman madak tabaw tungtung tua dahon na. Duray ka agung loho. Agung ngabantam pagan. Ngabantam nyivan. Dahalang haman madak agung iti kajaw dahon na. Bi kalunan alang amahaman madak agung iti sebarang tua dahon na. Tungtung tua dahon na. Nunan. Kalunan alang amahaman te ito iti. Nunana ay agung alang nyawan tua. Ay tabaw lang menging tua alang amte juju dahon na. Awin halamati amte. Telo nyenang lam Ji Korintus tulan ji joh telo lahu halang kumano ni. Iha akui maok lim ketanuk. Jamakan dah alang hume. Iha akui maok batung kui anda pahun. Biha akui amte melo alam halam. Jipa amte bang nak manakui. Nah jarun ini. Kahum kui nang gaban. Kahum gaban kelunan teteh maok barang anda kuman, time ok atang hino-hino ti. Bi aku Arab kelunan lang na hadir ni hipun halam lang mantuhan. Mangha amte halam na mantuhan. Awi amte halam na mantuhan, lampi ham ok ni usi te bang na kan surat Tuhan atang ikam ok batung ka anda pahon palaho, awi amte halam ti usi te bang na. Ani katok halam. Awin halam lang ang Tuhan Yesus bara tuguh mili telo. Nunan lahu alam Ji Korintus 33 jah 33. Ji Korintus 33 jah 33 alang kumano ni. Kray ni na
Kray ni na kinah dahin takyang din halam. Te telo to ko ni kinah takyang din halam. Bialam ketlo tokati alang kalalo da kaya iha na halam. Mano kinah takyang din takyang halam atilang lebih da kaya. Kan Ji Korintus 33 ni. Abi nanan telo nyenang halaman ni halang ngepah. Alang ngepah hitam. Alang ngepah ko dahin diare, din jati, alang ngepah ko dahin ngau, dahin oyo, alang ngepah ko dahin oyang, alang ngepah ko dahin hihi lang manhang telo, alang ngepah ko dahin YB ka, alang ngepah ko dahin hakon nanaya ka, halamati. Nun apa? Haud laong telo laho. Yesus milih abin hanyalam. Usiha milih keluna lang jala to ha. Binyalam pihak keluna lang ala sukay. Binyalam pihak keluna lang puboh ligit. Nya lampi kelunan lang zelot anilho alang tukang alam politik jagatilho nya lama nya lampi kelunan lang loya dalam tu kan ni hamili lim awin hak nyalam Tuhan nyalam hitam lim. Alam kedua alam Tuhan nyalam hitam lim ni ji batung halam Kristus ji ke batung tam yang te halam Kristus di hati alam Ji Korintus tulan 2:26. Ji Korintus tulan 2:26 tetinan hika lang jam kenap Tuhan alang ihadang katuk hika lang jam kenap Tuhan atang iha dang katuk iha tetang natinan. Te telo jam kenap Tuhan ya atang telo dang katuk iha. Si telo te atang te kenap Tuhan. Bita manih na hipun kenap Kristus. Nah, ita manih na hipun kenap Kristus. Kan surat Tuhan tinan. Ihati jila ke alang haman te alam surat Tuhan ha na tafsiran ni. Kanun arti na hipun kenap Kristus ani. Kurin Matthew Henry alam tafsirana ihati kumano ni. Hati hipun kenap Kristus hati. Kelunan lang hipun kenap Kristus hati. Ihadang hipun kenap Kristus hati awiha ngio batung kelunan duniawi ini. Pejoh dahawanan. Kanya tua kelunan lang hipun kenap Kristus. Arti dalam dahawanan. Awi ka sengenap hipun kenap Kristus di sang jam kenap Tuhan Allah hati. Awi ka ngio kenap batung usun tanah ni usi kata datang na. Usi kata ngerti na. Usi kata dang alana. Awi kang yo kenap batung kelunan te usun tanah ni. Awi hak kelunan duniawi. Usi hata ngyo na. Usi hata datang na. Ya ka kalau pete-pete dalam dia. Awin ak ukuli na insuran ko di pa. Kahum ka kami pasta niya lang palamana barong insuran ni. Siku kumba insuran ni jak te kalang sayu, te kalang masam-masam. Insuran lah kala ni kita Excel Life 5 duman 50 ligit ji bulan ak bayar na 65 duman setia ko bayar na atang apa 45 duman nanan baka insuran nan asan polisi dah tabah 4 duman laan abi na nun sin ka sukup ko dah pulupitan duman ko bayar na pulupitan duman nan di sampai ko hala sin guli sak na ni barake ne whole life ani pa duman 2050 saya uri kadang alana artina jatuh jiumun ko aduh kat barangan ni bidhaan baralang lana life insurance nanan mananak ta alang murip teguh tak matay uri hadang alana bi aku pelemana to kanang pelaho teguh tak matay na dahanak ta lang sang puboh na hawan ta lang sang puboh na mang pesurati tay am tenang boleh dah insurance ko ma salah ni lihai usia ini cukup jadi pokok-pokok ni ketok kalau li ke 5,000 ka interest dalam kuri-kuri rumah nan sukun ku lan uli nan ya jila ke bakeh ku bara anan pa pasta dah baranan dah barang yo cara duniawi nan dah bareka ka masam-masam gaya nanan kada nai ku pelamana lan ka nan nunan kalam Tuhan ni lahu awitam ngio batung kelunan awitam ngio cara duniawi usitam datang Tuhan usitam datang kenap Tuhan
Awin anan kan matiuhan real ho, sayo lana manitam kelunan Kristen. Awin itam jam kenap Tuhan. Talo jam Tuhan, talo ang hipun Tuhan Yesus Kristus ni. Talo alang jam kenap Tuhan. Talo alang dang nasan kenap na. Kelunan pasok ulah pa, ang amte Yesus Kristus di. Ya pakai uge kelunan suntanata. Sayo ulan mentelo ani. Puji Tuhan mentelo awin nun. Te uge suntana alang Tuhan ok te mentelo. Te poge alang an blua maang ok mentelo. Lalo menuh kelunan alang menbeh suntana. Atang menhang ko ng Kristen ni te alang an Tuhan ok nabuat. Ay jam nabi ni ok nabuat kanun lang sang jadi, kanun lang sang awan na mangan. Anan marong tok jibatong halam Kristus alang nyalam itam. Hati itam mesti hipun kenap Kristus. Kenap Allah. Ay jam alam ji Korintus tulan 2:26 manan. Nah, lang manuhan ni hati jai tamilaw kelunan alang hawang loh. Te alam halam Tuhan ani usiha nyalam itam tua, usiha nyalam aku tua, usiha nyalam ika tua. Halam ani ne atang ika jaka hipun urip. Te alam urip alang im cangayan ati jai ka te bara halam ati mengkelunan alang hawang. Artina itam terus menerus taksi jadi taksi Tuhan. Jai tamilo kalau nalang hawang loh, alang hawang loh ini alang ampean jam Tuhan. Te kadha gitang tini, te kadha nay jam Kristus awin telo aniha. Nah, gitang alang bahat man batung telo, man batung kuy. Te kalau nay nganap nay jam Tuhan awin taksi kuya awin urip kuya nunan. Kata na awi kuy naji kata ni tepat kata tini. Awi ka gak puluwat kelunan. Awi ka gak puluwat kelunan. Tekika sang pejoh loh. Sang ilaw ka lang sayo. Ay Martin Luther Junior. Martin Luther Junior lang ha Amerika menunai ha alang lawan lalan. Ja kelunan pitom di kana putih piah sama rata alam Amerika. Atang hanimak ha. Dan alam dah gak puluhat keluran ni pejoh an Martin Luther. Atang karai ni piah na dah Amerika ti. Kuna pitam dengan putih awin tawit hadui Martin Luther Junior. Kuna lang jam Tuhan. Dah halang pitam 30 watt gak kate bi pejoh pa anha nalang sayu. Norekan Nelson Mandela lang ha South America lo. Ni South Africa. Dah dang piah karai ni. Puna pitam di kuna putih piah melok. Piah hadui dalam pelita. Dang melok pejite mijak di kuman. Anan alang hadui ayak. Kelunan lang pejoh nalang sayu. Ay batong telok kelunan ni gak puluhat kelunan. Tek ketelok sang nyulai. Tek ketelok sang hipun kenap jiak. Telok ilau kenap alang sayu. Abin telok kenap geriha pala Tuhan Yesus Kristus. Nah. Tek pejit tinil ho. Ay belek kelita maring. Ay telok dang belek kelita maring. Nuna pula mana telo te Mahatma Gandhi lo, usi te kelita na basikaw na pam te pano kudak, kuri sunga wana pano. Oh sang belek kuji kelita maring ke, sang perlu lelan kan nilo, minadang takuma nuti ke, ya am nuna perlu ke si ketaran, dang aku pakai motosikal kure, dang aku pakai ji kelita ok kure. Akinang tuana Mahatma Gandhi pa japan na kudak, japah jadi ji kulunalang tula kudalang haman masih kelurahan dari India menuna. Lahu haman pidah. Haman pidah ni jadi ji taksi telok kan ni. Mang telok sang kuma-kuma amdang an pidah. Te balai kelunan paburih tu ampel tudang pidah. Tanah netuk nutih tulan. Beleh nak kena kelunan te. Itulah awi itulah haman pepidah pedong. Tapi kalau panau ha utara Thailand menuna itu gu kalau te jiti. Naji timban Kuala Lumpur, men bandar. Tapi gu pergi dah hindalo. Tapi kalau mau unji ngalang ngele ngalang matai kelita kalau bahaya lalan, abin bong ngalang tim ha utara Thailand. Te jila ke kina kayak sila abin tersebut nore abin minat dapsi jurip telok dindah apa. Wah bungat. Wah bungat ore. Nuni dah di nore dah di si kalau hi kena toy lan kui
Abi na dahon English apa dah Thailand ni dah kati. Artinya kui na bunga tati. Pia am kelunan jam Tuhan. Lalu alek jam bungat na. Manuha na bari kanan. Usi ku genap nunok telefon laan hutai ku KL usi ku genap kontak ha. Baka bayani di. Abin hak kelunan am haman pedah am tahan nutilo gak stroke ha atang kerai ni. Boleh jadi ai telo hipun kena palang jak ni ha. Akibat teori batung telo gak stroke lake ni kerai ni. Masih ku ha aktang bake ulang habe. Non aja ready ka ku. Ayo gak stroke na didu tek hamlok tamin ngena. Bida korep na mo ku. Bi kunyenang ha bunga tanana atak bunga ala abi amdang pidah ke lasu daw hoti pa abin kelita kalau tay am sayu. Mina noh telo lekoh pedong nah doi. Mina noh telo lekoh pedong nah doi. Ihati tejila ke lang ha India menon aja ki doktor Paul Brian Rana. Nya diri dah kelonana lang ga prah kustade. Usia sang melak nan malam pa leka loka ke loka ataha haman mapang kratat te umana. Nah, tanah telo pelamana lekoh pedong teh hadui telo ni nunona dah alang mau gorip dah man dah India lang te perhati. Ai jam Dr. Paul Nana, Paul Bryan. Winanan telo nyinang marong tok katuk ani ha. Tugu hitam ilau lang hawang. Telo nak tang ni. Awi kenap Kristus te alam telo. Awi kenap Kristus ti am te alam telo. Si te beluat maangat te dalam telo. Awi jam ji agung alang menging tua alang nyawan tua. Awin beluan tam alang Tuhan o kita mani namai kenap tam. Manlim tu kanipa telo dang papida telo dang nangayat teh hadi telo awin te kenap alang sayuti lang nay manbulua alang ang Tuhan ok dalam tam. Awi bulua ati am te dalam tam tusah tam na hadi lang sayo ni. Dahin awin tabit te kenap Kristus dalam tam ni itam dang peji laho dang na telo nakatalang peji. Dang na telo nakatalang peji alang peji lang sayo. Awin te dahon surat Tuhan alam Yohanes tulan 15:26 luho lang kumano ni. Yohanes 15:26 Nusiha kelo alang mili aku kan Tuhan Yesus. Aku lang mili kelo dahin pendang kelo ja kelo tay ngabuah. Ja buah kelo te paan. Ja nun paan kelo kahi te tamay alamaran aku pa maok naman kelo. Nunandahon na. Hati teguh telo ilau kelo nalang am jam Tuhan. Hitok sauna kenap Yesus te alam telo. Kenap Yesus Kristus te alam telo. Jadi sebayang na telo lo kahite tamay lang surga ti kanawi alam Yohanes 10:6. Kanu na lang ang kelo kahi aku pa ihapas ang maok naman kelo kana. Ay telo kahi kelo na natin na jam Tuhan. Tuhan pa nyadui dalam kenap na. Aku manglan Tuhan nyadui dalam kenap na jam maok urip ti maniha. Nah, teguh telo pelamana Tuhan lang mili telo ni. Nuno telo jadi taksi ngaban telo na jituk alang tulaman kunanan hawang. Contoh na telo murib din hawan telo. Kanu lang dangan telo na. Laki doh kanu lang tekapan telo na. Kanu na lang piah nyadui din telo. Ya, kanu na lang piah nyadui din telo. Hinok ka nyadui lam pelita ka, lam company ka, adi kebun ka, tet halang nyadui beh ka. Tanah ka petudak dapaan si jadi. Ya kada ko balay kuma. Piah am kelunan jam Tuhan ha. Do migu tu atas bayang, do satu atang do 6. Mate panok din ha kelunan lang nyadi dihin na. Ananu si kasang dang gri kelunan pala Tuhan. Abin taksi ang sayu te lang murip ka. Nan, murip dahin kelunan lang nyadi dahin. Kalah besiwan. Luya buruk kalah besiwan. Pedong pa tegutang besiwan no, besiwan. Usi ba tay kalah. Bi tegu telo tay mengalah, telo tay tabaka, analang putula kenap telo kelunan ni dang liba kenap.
Teguh pergi di hindalo gereja puji Bukit Kanada. Teguh kami meeting 5 gereja na nuna di. Tek kuri-kurinaan bangsa, tek kina, tek lun bawang, tek kayaan, tek hiwan, tek kenyah, tek dah loya, tek dah profesional, tek dah jadi sel. Wak kami meeting pedong. Pakat piah panok, tek peloya din kami lu. Wak pakat di dehenji laki kina alang katare alang nun ko ditambi alang accountant. Wak dah petek. Nyuai pasta jaray. Dah accountant dap alang atuhan nyihugam sindo kan pasta jaray. Petek lalan. Nan. Nanan. Bidha balay ni teguh besiwan na usidha munte makoh. Awi ka am te makoh nan tula usi kelunan na jelang teka. Pedong makoh ta. Haku jam jilake pelayan ini nak dilo. Besiwan lalan din jilake. Alang lana kenama ku. Jam ka ku tenang ke. Biha hating lalan lake nan. Akoh na kena ala sayu. Nan manan marung siwan. Frustrasi. Oh kate kenap. Jaka ni, jaka COVID ni. Natam fras kurin dahan ni natam teh humek kenap tam. Abi danan usi telo dang bara frustration telo na frustrasi to nan tek klonan. Nang ayat ke telo. Ngasayu ndang telo. Nang ayat ke telo nakat duan nang sayu pilihay din klonan ja telo jadi jihalang. Ja telo dang te bara iha adhin Tuhan paan. Te jika benak post dorai di alam WhatsApp. Te kabalay nyenang na. Te nadah malo te bebhe banget. Dui kupi kumaruti relax. Te telo nunan pedong. Ja telo am frustrated. Ja telo nundi ay suti di ke. Nunan te telo pedong. Haka kuya sang kumaa mendalo balay mentelo ni tay telo ha trekking ha Bukit Kanada ni pedong kerang lebih do 6 ka lebih do minggu ka sangkak pedong. Tu takut tahinan pedong. Aku tu takut tay baik banget. Tay pekdih tay baik banget. Titi. Abin nanon abin kenap ngasayu kenap ati. Teguh kenap ani sayu mangna telo sang tusah kenap telo lale. Sayo na taksi telo lahu, dang na telo bara man keluar lang hawang ati. Analang ka telo, Tuhan bara halam na man telo, dehin telo bara halam telo man keluar na lang habe, alang ampayan jam Tuhan. Nah bayalo, manampayan ko sang alahawa melo. Tuhan tam nyalam lim, Tuhan tam ni nyalam lim. Aku na dahot amanan, awin kahum Tuhan susun tanah ni pa Tuhan tam ni artina Tuhan tam kunang Kristen na lang inani. Hakum tay daw tamanan. O siya nan statement nanan sang te lisang. Menate balay ko ma Tuhan nyalam itam lim. Nunan dahon balay biya ni Tuhan tam ni pa our God Yahweh ani Tuhan tam nyalam tam lim. Abi nanan Awin tam jam ha nyalam itam lim ni. Murip hausun tanah ni tam. Alam 2 Korintus tulan 5:26 nuni dahon na. Awin hanuti man kerai ni nusi na itam pelamana kelunan ngio awi barik kelunan teusun tanah. Lan manuna itam pelamana Kristus ngio awi barik kelunan bikrai ni nusi itam pelamana ihanuti laan. Dalam 2 Korintus 5:26 menuna etam ngioh barik tanah mantam ang penjam Tuhan. Bikrai ni teguta mo jam Tuhan ngioh netam Tuhan Yesus Kristus mang ngioh barik usun tanah kena tinan. Mang ngioh barik usun tanah. Kahumtuk barik usun tanah lang kita telok pa lang jam Tuhan. Kudu na usun tanah ti lang jam Tuhan. Usiha jam murip ngioh barik usun tanah, ngioh barik kelunan ngati kudu na. Bitter lang ko ng Kristen ni jam telo. Te barik kulo na suntana, te barik ko na lang jam Tuhan. 2 Korintus tulan 5 joh tusu, puluh tusu. Johanan an petuk ka johanan pa. Awin hanuti kana. Iha jilaong te alam Kristus, iha pa o baloy kulunan maring. Katalang una ati u pade na, kat limlim u maring. Jika siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
2 Korintus 5:26, 2 Korintus 5:27. Mangkelo hado basak jauh nan lim. Abin jauh puluh tusuan ko ma iha jila ong alam Kristus iha kulanan maring. Teguh kulanan maring ati katalang menuna ati padena kena atinan. Nah, kedua halam Tuhan tam Yesus Kristus. Menhalam na ninalang pokorip talo. Alang mau korip mentalo, halaman nilang mau korip mentalo. Ayo nunotok sang barakan ni lah. Kaya situ kita. Abin ko jam uripan ni. Teguh ko te alam sebayang habeh menuna. Taim cuci pala. Naim pengakuan doa. Naim hafal doa Bapak kami nama Maria. Hamalim ka. Uri kadang dibaptis. Kadang baptisanan. Naina bisop ketika alaan. Konform ka Bishop Sohata yung kahong ka tetap masuk surga ka nunan sebayang nati bi alam Yesus dap usiha alam kulunan usiha barik kulunan lang naik ka teha surga kinah ka te Tuhan Yesus Kristus dap awin ihala ke pokorip awin halaman ni an Tuhan bara te alam Tuhan Yesus Kristus nah lang katalawan ni alam Kristus itam baloy kulunan maring. Itam baloy kulunan maring katalang una di padek na. Nah, nunina halam Tuhan tam ni Tuhan tam lang nyalaman ni tay tam kulunan. Ja telo murid pasuntanan ni mahak pihak. Abin go telo te talam pasuntanan ni telo hala urip tel Tuhan Yesus Kristus ati. Urip ati na alang na telo kulunan maring baloy kulunan maring. Surat Tuhan atang ini mantelo alang tetini dihinalang kelanghi dalam online ani aku ngina aku sebayang Tuhan dang mok sayu mantelo lim abin Tuhan tam ni hana Tuhan alang nyalam lim itam kulunan te alam musuntana ni jaji laong manhang tampa amsang dang te lisang am te melak te halam Tuhan alang mau kore pa niya. Amen. Marasyo kenap man firman Tuhan alang hitam klanghi alang an pasta bara man telo ja telo melo alam kenap telo sebagai ji katuk menitam lim dan kerana aku Mekah masa man setia usaha bara dengan sidang wanan ke akakai penghormatan man Deacon Harrison na do Deacon Harrison tayo kapang tela daratam jami ha apa lewang tete ha ya Haleluya. Nabi pusu telah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan masih telolim. Saudi mari popsuk. Dan sauda minggu jangan laan mendalo alang teh gereja. Dan nanpa lahu mendalo alang teh huma puji tintam dalam pengsembayang ke. Saya kenap mandahun Tuhan alang anna pasta geri menitam jihmane. Ji tebarang sayu kaja lang patangan talo teori kinah talo dia talo paan murid dana tua ngabakat ngabuah jamata alam Tuhan tam Yesus Kristus ke jadi 22 ada bulan Ogos alang sangnay ane ke minggu maring mayak harin talo Puan Catherine Mujan, Gereja Tuhan,
khotbah hana pastor Jerome ya ke petok huang sidang marong sin tangguk sin minggu tulang puluh tulang mantuhan nanah gerina ha gereja dahin dak telo mau sin persembahan telo online ataupun pelalau tai alam account gereja ha public bank okay? Nah, ini paan petuk kita mungkin baru sekenap mandalo amna mandua pelayanan, okay? PPP dehena PKK abin dalo paan ibadah online platform Microsoft Teams dehena platform Google Meet, okay? Sekenap mana kalau EJK lang paan aktif dalam pelayanan, nana aduh sayu ati mantuhan dehen japaan ngatu akinah dalam anak-anak telo dalam harin kalau bakeh kalau alang ngenap na jam Tuhan okay? Marung pelanan-pelanan ataupun aktiviti pepang kelompok okay? Pria pangkelok do kasi nusipayan telo dang na jarun ini arin baina sembayang telopaan marong tukane ja teji daw itam dang peji sembayang lan. Oke, jadi ini sin persembahan tam jihmane halang neha. Sembayang te 2000 waktu pitan ligit. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, mahak Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan ci tamlim. Oke, penggerakan pastor, terima kasih. Abinte info alang paan update pihto kita baru penggerakan pasta umum te paan dawa melani telo te hang telo nore pelahu pastor Jerome okay? Man huang sidang alang ngenap andawa layani ataupun nai geri dun Tuhan makelo te alam pang amin kah pang tusaka pang sukenap kah duanah dawa teka telepon lubun telepon alang an tambah apa ante alam slide tam dari pelahu te alam WhatsApp okay dak telok puji dan dalapan okay dan patangan wang sidang telok alang paat ngenap register telok ampai yang register jadi ahli gereja dia anak nasihat ngeta jadi nainah ataupun alana borang ataupun update WhatsApp admin Clark ataupun WhatsApp aku pelalau jakui dang update telok dalam ahli gereja okay manuang sidang alang nap sengdu baptize call nah ataupun telefon nah pastor umum dan pastor pemenumudi aja itam pejo te alam pelayanan Tuhan okay? Te covid ke sang ngeta ketelo sang du te alam maran Tuhan Yesus sihanuti hadi Tuhan nasihat sang te ngeta okay? Nonan maronganan jadi okay? Tutup ketam berita alam sembahyang lubun je aktiviti sidang tam alam domanani okay? Lubu dua penang surat tanah gereja lubun telo man huang sidang alang sang te sekolah METS tanya di penuh mentuhan sembayang telo mentuhanan lubun 4 menwakil rakyat ketua masyarakat ketua kaum kampung-kampung telo hodik okay? Maka tanan pejah telo sembayang man pemerintah negara Malaysia yang di Pertua Agung Perdana Menteri Ketua Menteri dan lim dah agensi alang gam hadi pelita aja tena takut te Tuhan dan haman manau hadi te alam dalah ta Malaysia tena dena aman dan makmur dan infrastruktur kemajuan dalam dalah bisnes dalam dalah tai uli sayulan okay? Lalu manawang sidang kalau alang puju telok hendak apa te adang telopan sembahyang marung Tuhan ni menanak alang
ngeta sekolah, ta sekolah, nap ta sekolah, alang nap ilah hadui amna grili bani hanak te alam tu kane, ta sebayang ke, lahu man COVID pelupitan din Delta variants, okay, lang pa ante, kaya maga marungtukan ni sembayang man itam lim halang tay nusuk magnitam takut kaya na dana tam keyakinan tam magtam sang belah-belah marungtukan ni ya tay na hadu tusuk tam ni halum lahu, okay, lahu maga marungtukan ni hawang up, okay. Dahon pasta maari magnitam sang stress binate keadaan COVID, okay, pengalaman dah alang tay kurentin ha hotel inang praji leading ketaman musang to stress saya alang dah kurun dah, okay, stress saya jadi nono stress entam, okay. Tusah ya kenap dah te sang buling kenap dah balai tiba dah nanunan. Jadi sembayang telo marungtukan ni jakat jiak am jadi. Kejak am jadi telo jam tengah halang dalam dia. TUDM ha kucing. Okey, jadi mungkin stres. Nan telo sembayang marungtukan ni ja pra stres, raw stres kena COVID pulupitan ini anbat te alam aran Tuhan Yesus Kristus. Sembayang telo marungtukanan. Okay, lahu man dah kong sidang alang te alam lemah batung. Nah, te alam tukan ni te pa hano stres ati. Tusah kenapa te? Kawa kenapa te? Okay, ay jam tuk Ronojuk, Jugimang, sarana naksium, dekan payaanyi Buy ajang jauh, dahin peri ajang kahumlaan. Alak aran am datang telok ha gereja, dahin yut alang teh hauma, norepel ha maprah sembayang telok. Lalu telok barasu kenap Tuhan, awen Tuhan alang paan masih telok alam kawa tusah kenap telok tusah awen Tuhan alang tepan peji hintam. Okay, telok paan haman pat may kenap telok awen nitami pun Tuhan Yesus salam. Hui sayu kelalaw ale sayu. Okay, hanan tua dahin so kenap sa pupang damigo mahak menjularan Tuhan awen nitam mola dena peji pepang sembayang. Okay, jadi mantelok alang ho peji online nitam Facebook pujut 3 bahasa kayan te dahin YouTube pi telok BK channel kalau ngenap subscribe dahin like, okay, telok pihak-pihaknya dui mantuhan dahin perengah Tuhan tam Yesus Kristus te usun tanane nantua Tuhan memberkati. Ya, nakring telok 5. Jadi telok 6 sembahyang. Tuhan tahu nama lamaran surga telamaran Tuhan Yesus Kristus. Menjularan kat Tuhan nabi jimani jangul ani kat dengkri kalau panak kalau paharin. Naik jilan tengaran tini mahak menjuaran kat lebih nalaan naik langhi kat tukak lahu. Tini dahin secara online par. Kami atak perlulan dorongan kat Tuhan, firman kat Tuhan. Kelahin nak pagat, hituk tihak pagat, lain perlu katuk lang manika, ya kami haman pakai firman kat tih, katuk kat tih, dalam urip kami, teguh kami musang, kelanghi dahum Tuhan. Jangan tibang nak kami kelanghi katuk kat tih. Nunai pelau Tuhan, memang lan keadaan kami alam dunia keren ni, termasuk dalih kami Malaysia sendiri memang mencabar lebih lan tapi pandemik COVID pulupitan dahin varian nak lang
metik kami seluruh dunia termasuk alam Malaysia dalih kami nunan pelahu ikat pejam lahu Tuhan keadaan politik kami pergolakan antara dah alang ketua-tua alang memimpin kami gam kami alam dalih usia stable jarun darah ni mungkin alam kuri-kuri masa lang sana relaan pelahu sang nunan bi ati naga kami kelunan Tuhan jadi kami berdoa majaili mati alam suka abi nusite ke nunun alang dang alang amdang ima kami kelunan memang haman merancang areati bi akhirna ika alang keputusan rancangan ka alang sang anau sang jadi sang nailaong jadi kami menjadi mati alam suka Tuhan. Jangan keadaan politik kami alam Malaysia ni impenang namai sayu jalim kelunan jam tok katok ka jihmani man kami haman pahlam denji mang kami sang mementingkan kepentingan kami jilaung atau sendiri tu tapi kami mesti ngioh katok ka nyalam lim kelunan kalau lang am setuju din kami harus ngeh katok katil ho nyalam dah atina bang na kami anak ka atina tada kami alang utrima ka alam urip kami Tuhan abin kami na lang saksi ka geri terang ka te alam keadaan alang lidam te alam dunia maupun alam dalih kami Malaysia supaya kesaksian kami alang panyin ka alang anak ka alam Malaysia ni Tuhan agar jadi terang jadi kesaksian anlim kelonan alam Malaysia ni maupun alam dunia ni inang bahwa kelonan alang anak ka imnyalam im katok im puboh usi kami sang teh si kami sang teh gagal te nununan kami na dari segi prinsip kami pendirian kami memang tetap tenang ya katok ka pakat men kami Tuhan nuan palau Tuhan kalau ngenap berdoa menjailim tuk-tuk atau perkara-perkara seperti alam bulutin gereja kalau menadi Tuhan jaka penang pelaung nak ngiyah rancangan ka jana melalui limati aran ka dimuliakan lahu Tuhan nunan palau kalau amado menjai te kuri-kuri laung manhang kalau seperti aran-aran dengan alam bulutin menadi mungkin tak balang habel ho hinai-no dahate lang lama batung kurang henah dah Tuhan kalau kahit lamaran Tuhan Yesus Kristus jaga lemasat mebat membersihkan lim kotok-kotok atau nununkan alang nadah paralang amsayu nah dahati Tuhan jangan dah nai mageh awi lang lahu Tuhan berkati kami lim Tuhan hi lang ilo hadui ok hadui mendah hi lang ote hadui berkat dalam hadui dah lahu Tuhan jangan kami lengkap bagat keperluan kami masing-masing. Mentek daw lang sanail anarelah Tuhan. Nunan perlu Tuhan kalau menjai gereja kalau khususnya puji telok ni Tuhan. Lebih nah kalau alang-aran nak pemimpin gereja kat ini. Ok nyambukan man kalau Tuhan. Ya kalau haman mau motivasi, mau inspirasi man jemaat kat ini. Ya kalau pagat piah-piah petangan. Pabjute kinah kalau dalam keadaan alang mencabar dalam dalih dalam dunia tengaran kalau masing-masing lahu Tuhan nunun pencabaran nunun tantangan atau pencobaan Tuhan kalau percaya ikat tetap sang tek dan kalau ikat sang masih kalau mengatasi limati Tuhan anak-anak doa kalau jimani menikah Tuhan ikat yang lebih jam nun keadaan kalau nun keperluan kalau nun kekurangan kalau Tuhan kalau majai limati lemu suka jadi kalau kahilima ni menjadi lima ni lamaran Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami amin.